चलो मन गंगा यमुना तीर। गान দেখি এইরকম করলে কিন্তু হবে না। হ্যাঁ আচ্ছা গান গান হবে হবে গান। চলো মানা গঙ্গা যমুনা তীর বলুন দেখি। চলো মানা গঙ্গা যমুনা তীর। এই মানে হাফ হাফ হচ্ছে, পুরোপুরি হচ্ছে না। ঠিক আছে, তা শুনুন, যদি গান করতে না পারেন তাহলে তারও একটা উপায় রয়েছে। গান গাইতে হবে না, কিন্তু দুটো হাতের তালি যেন না থামে। ঠিক আছে, আমি গান গাইবো কিন্তু তালিটা আপনাদের দিতে হবে। তাহলে দিন দেখি। চলো মানা, আরে গান শুরু হোক, আগেই তালি দিলে হবে? গানটা শুরু হতে দিন। চলো মানা গঙ্গা যমুনা তীর। সবাই মানা সবাই সবাই যমুনা তীর। চলো মানা গঙ্গা যমুনা। চলো রে চলো রে সবাই চলো রে 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 গঙ্গা যমুনা তীর। চলো মন গঙ্গা যমুনা তীর। চলো মন গঙ্গা যমুনা তীর। গঙ্গা যমুনা निर्मल पानी। गंगा यमुना निर्मल पानी। गंगा यमुना निर्मल पानी। शीतल होवत शरीर। चलो मन गंगा यमुना तीर। चलो मन गंगा यमुना। चलो रे 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 गंगा यमुना तीर। चलो मन गंगा यमुना तीर। चलो मन गंगा यमुना तीर। अच्छा, गंगा किनारे जाकर और यमुना किनारे जाकर हम लोग क्या देखेंगे? क्या देखेंगे तो आप बोलिए, हम क्या बताइएगा। আচ্ছা বেশ, গঙ্গা যমুনা তীরে যে যাব তা গিয়ে দেখবো কি? দেখবো হা বংশী বাজাवत नाचत का। बंसी बजावत बंसी बजावत नाचत कान्हा। बंदलिए बलबीर। चलो मन गंगा यमुना तीर। चलो मन गंगा यमुना। चलो रे 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 गंगा यमुना तीर। चलो मन गंगा यमुना तीर। गंगा यमुना तीर। अच्छा, गंगा यमुना किनारे जाकर जो श्री कृष्ण को हम देखेंगे वो दिखने में कैसे हैं? গঙ্গার তীরে গিয়ে আর যমুনার তীরে গিয়ে যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখবো তাকে দেখতে কেমন? ऐसा 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 दिखता है। তবে দেখুন, মোর মুকুট পীতাম্বর শোভ। মোর মুকুট পীতাম্বর শোভ। পীতাম্বর শোহে পীতাম্বর শোহে পীতাম্বর শোহে পীতাম্বর শোহে। মোর মুকুট
गंगा यमुना तीर चलो मन गंगा यमुना चलो रे 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 गंगा यमुना तीर चलो मन गंगा यमुना तीर चलो मन गंगा यमुना আচ্ছা তা যে পদের উপর চড়ে বৃন্দাবনে যেতেন কি ট্রেনে চড়ে বা প্লেনে চড়ে প্লেনে চড়লে যদিও বৃন্দাবনে সোজা পৌঁছাতেন না কিন্তু কিন্তু দিল্লি থেকে বৃন্দাবন পৌঁছাতেন তাই ট্রেনে করে বা প্লেনে করে যাতেই করে হোক তাতে যেতে গেলে তো একটু খরচা লাগতো সেই খরচাটা বিনামূল্য হয়ে গেল তা যার পদের জন্য খরচাটা আপনাদের বেঁচে গেল সেই পদকর্তাকে তো একবার প্রণাম জানাতে হবে এই পদটি যার লেখা তিনি হলেন শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের একটু আস্তে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের মধ্যে শিরোমণি শিরোমণিগণের একজন তার নাম হলো মীরাবাই তাই আসুন সবাই মিলে একবার তার চরণে প্রণাম করি আহা মেরা কে প্রভু गिरधर नागर मेरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल पर शेर चलो मन गंगा यमुना चलो मन गंगा यमुना तीर चलो मन गंगा यमुना वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा मभिक्षनशः यासां हरि कथोदितं पुनदे भुवनत्रयम् वन्दे नन्द व्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश यासां हरि कथो विरितं पुनति भुवनत्रयम् वन्दे नन्द व्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरि कथोदितं पुनते भुवनत्रयम् व्रजस्त्रीणां पादरेणुमभस्कश यासां हरि कथो विरितं पुनति भुवनत्रयम् हरो होरि हरो होरि वन्दे नन्द व्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश यासां हरि कथो विरितं पुनति भुवनत्रयम् वन्दे नन्द व्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश यासां हरि कथो विरितं पुनति भुवनत्रयम् वन्दे व्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश यासां हरि कथो विरितं पुनति भुवनत्रयम् वन्दे नन्द व्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश यासां हरि कथो विरितं पुनति भुवनत्रयम् वन्दे नन्द व्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश यासां हरि कथो विरितं पुनति भुवनत्रयम् वन्दे नन्द व्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश यासां हरि कथो विरितं पुनति भुवनत्रयम् वन्दे नन्द व्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश यासां हरि कथो पुनति भुवनत्रयम् हरो होरे नयन होरे हरो होरे नयन भोरे हरो होरे नयन भोरे हरो होरे
নয়ন ভরে, হ্যারো হরি নয়ন ভরি, গোপী বল্লভ রাধা মদন মোহন বৃন্দাবন, নিতাই গৌর হরিবল। মধুর সবাই বলুন বৃন্দাবন ধাম কি, রাধা রানী কি, গোস্বামী বৃন্দ কি, আপন আপন শ্রী গুরু মহারাজ কি।